आंना रायजोफोर खामानियानो पाब्लिकखौ हेल्प खालामनाय आं दा बिजिनि सुबायजार 3500 भाराखौ आङो 2200 थाखायाव थांनो नागिरदों थारमाने जोंनि बर' मानसि बहुद प्रब्लेमाव गोलैदों बिथांमोना आंनाव रिकुवेस्ट खालामहरदों आं बिसिनि रिकुवेस्ट मथननो दा बिजिनि सुबायजार भाराखौ 3500 भाराखौ आङो 2200 थाखायाव थांनो नागिरगासिनो दङ रायजोफोर दा आङो सुबुंखौ अननाय आरो सुबुंखौ मोजां मोननाय आंनि उन्दुनाय आंनि जानाय गासैबो थियाग खालामनानै आङो पेसेन्ट होननानै बुङोबा आंनि जिबना हायाव दंना अख्राङाव दं आं जेबो मिथिया दा नै आं गारिखौ राबाना होबाय नै गारि सालायगासिनो दं आं दा राबाना होगासिनो दं गारि नै सालायबाय मथा मथि नै खावगासिनो दङ बिजिनि सुबायजार थांनो थाखाय रेडि जाबाय ओमफ्राय पेसेन्टखौ थिखांबाय आं जोंनि बर' मानसि ओमफ्राय फैसायाथ' 3000 3500 भारा लानांगौ खिन्थु 2200 थाखा लांनाय जाबाय आरो उफाय गैया हेल्प खालामनांगौ बयखौबो दा हेल्प खालामग्रा मानसि हिसाबै आं हेल्प खालामनो थाखाय फैबाय आरो बिजिनि सुबायजार लांगोन नै दा थिखांबाय स्ट्रक पेसेन्ट ट्रिटमेन्ट खालामनो हाला न'आव लांसिगोन क्ल'ज खालामबाय आं दोनबाय पेसेन्टखौ ओंखारबाय न'खरनि हालोदा बांद्राय मोजां नङा आरो आं दा क'क्राझार मेडिकेल कलेज